हाय ভিউয়ার্স नमस्कार। चलें आज के एक गल्प बोली, शिक्षणीय गल्प, बर्तमान समय उपयोगी एवं प्रतिटी सचेतनशील व्यक्ति, अभिभावक, अभिभाविका, पितामाता और सकल छात्र छात्रीদের उद्देश्य एक विशेष गल्प बोली। गल्पटा आमार बाबार काछ थेके शोना गल्प। आमरा जखन छोटो छिलाम आमार बाबा आमादेर विभिन्न विषये गल्प बोले शोनातेन। तारই একটি অন্যতম गल्प आज हठाৎ आमार मने पड़लो एवं बर्तमान समये এই गल्पटी प्रतिटी सचेतनशील नागरिकेर एवं पितामातार शोना खूब दरकार। गल्पटा सम्भवत रामायण थेके संगृहीत। प्रभु रामचंद्रेर पत्नी सीता देवी जखन बनवास जीवन यापन करछिलेन सेई समय तार एकटी पुत्र सन्तान छिलो और तिनि एक ऋषिर कुटीरे थाकतेन। सेई ऋषिर तत्त्वावधाने एकदिन देवी सीता कि करेछेन नदी स्नान करते जाबेन। तो नदी स्नान करते जाबेन तार छेले राखबेन कोथाय? सेई ऋषिर कुटीरे। ऋषि तखन गभीर ध्याने मग्न। ऋषिमशाइके तिनि बोलते पारलेन ना जे आमार छेलेके देखें। ताई सीता देवी कि करलेन ऋषिर सामने तार शिशुके शुए चललेन नदी स्नान करते। नदी स्नान करते जाওয়ার पथे एक गाছে देखलेन सीता देवी जो कतगुलो बानर तार छानाके अर्थात बानर निजेर बाच्चाके मुखे करे निये ए डाल ओ डाल लाफाচ্ছে। এই दृश्य देखे देवी सीता खूब हासलेन, हासि फेललेन एवं तिनि हासते बोलेই फेललेन आबार ना गाছের बानर, गाছের বানর কি আবার কখনো বুদ্ধি হয়? এইভাবে বানর জাতিকে এবং মা বানরকে কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন। দেবী সীতার এই কথা শুনে সেই গাছের বানর পাল্টা জবাব দিলেন বা প্রত্যুত্তরে বললেন, দেবী সীতা আমাকে দেখে কটাক্ষ করছো এবং হাসছো? আমি আমার कोलेर शिशु के मुखे करे ए डाल ओ डाल लाफाচ্ছি ताई? और ये आमार कोलेर शिशु यदि आमार मुख थेके छुटे नीचे पड़े मारा जाए तबु आमी देखते पाबो जे आमार चोखेर सामने आमार शिशु मारा गेल। किन्तु तुमी तुमी कि करेছো? तुमी कोथाय गभीर जंगले तुम्हार शिशुके रेखे एसेছো? तुम्हार शिशु के देखबे? हठाৎ যদি তোমার শিশুর কিছু হয়ে যায়, কোনো বাঘ ভালুকে নিয়ে চলে যায়, তাহলে তুমি তো দেখতেও পাবে না তোমার শিশু বেঁচে আছে না মারা গেছে। বানরের এই কথা শুনে সীতার বোধশক্তি জাগরিত হলো। সে বুঝতে পারলো বানরের কথা তো সত্যি। আমি তো আমার শিশুকে সেই গভীর জঙ্গলে ঋষির কুটিরে আমি ঘুম পাড়া দিয়ে এসেছি। ऋषि तो ध्याने मग्न। आमार शिशु यदि कोनो बाघे भालुके निये जाए ताहले आमी सत्यि तो जानते पारबो ना, ना सत्यि आमी भूल करछि। এই বলে सीता देवी नदी स्नान ना करे तत्क्षणाৎ माझ रास्ताते घुरे आसलेन। घुरे एसे तार कोलेर शिशुके सेई कुटीर थेके तुले निये गेलेन। ভিউয়ার্স বন্ধুগণ, এই গল্প থেকে निश्चय আপনারা
বুঝতে পেরেছেন বা নিশ্চয়ই শিখতে পেরেছেন যে আমরা আমাদের শিশু সন্তানদের নিজের দায়িত্বে রাখব, নিজের হেফাজতে রাখব। কখনো কোলে শিশু হোক, নিজের সন্তান হোক, কারো দায়িত্বে, কারো তত্ত্বাবধানে কখনোই রাখব না। নিজের সুবিধার্থে আমরা আমাদের ছেলে মেয়েকে, নিজের ছোট সন্তানকে কখনোই কারো হেফাজতে রাখব না। যদি আমরা কারো হেফাজতে রাখি, যখন না তখন কিছু না কিছু বিপদ ঘটতে পারে। তাই সকলে সাবধান হবেন। এই গল্প থেকে অবশ্যই আপনারা শিক্ষা নেবেন। ওকে, ধন্যবাদ, নমস্কার, সকলেই ভালো থাকবেন।